Bueno, buenas tardes a todos. Es para mí un honor inconmensurable estar aquí esta tarde con ustedes presentándoles a James Ellroy. En primer lugar, por supuesto, quería agradecer a la Fundación Barreiros y a la Fundación Mafre que me han dado la oportunidad de poder pues explicarles un poco cuál es mi lectura de este magnífico autor, y creo que todos los adjetivos que voy a pronunciar esta tarde van a sonar muy grandilocuentes, pero los digo con total sinceridad. El acto va a consistir en que yo voy a hacer una presentación de James Ellroy a través de lo que es una lectura de sus libros, una interpretación muy personal de sus libros que creo que sirve para contextualizar su obra y a él como autor, y después le voy a ceder, por supuesto, a él la palabra, que es el protagonista, que es quien tiene que hablar de literatura y automóvil, seguro que mucho y bien. Después, si hay tiempo, abriremos un turno de preguntas para que ustedes puedan participar. Bueno. James Ellroy nació en Los Ángeles y, por supuesto, Mr. Ellroy, si digo algo incorrecto, levanta la mano y me corrige. James Ellroy nació en Los Ángeles el 4 de marzo de 1948. Su primera novela, publicada en 1981, se titula Requiem por Brown. También es autor, entre otras, de Clandestino, del año 82, del Cuarteto de Los Ángeles, compuesto por La Dalia Negra, El Gran Desierto, Los Ángeles Confidencial y Jazz Blanco, y de la trilogía americana, de la que forman parte América, Seis de los Grandes y Sangre Vagabunda. Mis rincones oscuros y A la caza de la mujer son dos piezas autobiográficas para las que el calificativo sobresaliente se queda corto. Ellroy, además, ha escrito guiones para cine y televisión, así como artículos sobre crímenes reales. James Ellroy no es un escritor de género, entendiendo el marbete género desde un punto de vista restrictivo, sino un escritor con un concepto omnívoro, feroz y voraz de la novela, la narración y la escritura. Ellroy es, y aquí cito sus palabras, el tipo que vive para contarte la historia. Un hombre para el que la narrativa era, y seguramente sigue siendo, mi lenguaje moral. Un novelista que se siente cómodo con el formato king size y cuyas obras, quién sabe si su propia vida, son tal vez el producto de su brutal voluntad. Y también la expresión brutal voluntad se la he robado a él. Hasta aquí la presentación más o menos aséptica de James Ellroy. A partir de ahora viene el asunto más comprometido, porque pocas veces he experimentado tanta desconfianza, incluso miedo. Una incertidumbre que nace de mi sensación de que conozco mucho a James Ellroy y a la vez no lo conozco absolutamente nada, de que estoy muy lejos y muy cerca de la persona que he de presentarles. Ellroy ha hablado mucho de sí mismo, del asesinato de su madre, de su acné, de su absceso supurante en un pulmón, de sus toxicomanías y de sus pulsiones eróticas. Me encanta la sinceridad fisiológica del escritor y también me encanta que hable por teléfono con sus perros. El caso es que Ellroy puede decir lo que le dé la gana de sí mismo. Yo no. Obviamente yo tengo la culpa de mis temores, de mi actitud como lectora mirona que se sitúa en el quicio de la narración, aunque es Mr. Ellroy quien entreabre las ventanas por las que me asomo a mirar, quien descorre la cortina, quien me enseña la patita por debajo de la puerta para mostrarme un corderito tiznado de betún o un lobo de pezuña enharinada. James Ellroy escribe historias de mirones y a la vez nos transforma a cada uno de nosotros en un mirón que lee con voracidad sus historias de policías, abogados, agentes federales, productores cinematográficos, actrices, plumillas, personajes corruptos. Somos el mirón que lee con voracidad, morbo y una inquietud de la que no se sale indemne el relato autobiográfico de Ellroy y también esas historias negras marcadas por el calambre de la propia vida.
Esas páginas de mujeres muertas, de mujeres fuertes, de mujeres que a la vez están muertas y son fuertes, imágenes imborrables, presencias fantasmagóricas, la fascinación como experiencia casi pornográfica. Escribe él: yo tenía 13 años y estaba poseído por las mujeres muertas. Eso lo escribe en Mis rincones oscuros. Y después sigue hablando de habitaciones con la luz apagada, cicatrices sobre la piel, piedad, redención y expiación de la culpa, el trauma fundacional, la maldición Hil-Ik-Er. Es que él me ha hecho la transcripción fonética del nombre de su madre y de otro nombre, pero lo habré dicho igualmente muy mal. La maldición, como os digo, Hil-Ik-Er, la madre víctima de un crimen que apuntala el precepto tenebroso de que el origen del mal está en el sexo, la caligrafía de la violencia en el cuerpo escrito de las mujeres, la mujer única y la mujer rota en cientos de ellas, la recomposición, la necesidad de proteger y ser protegido, el estado de conciencia alterado, las zombificaciones, la hipocondría, el conjuro, la vida en la literatura y la literatura en la vida, los libros que cuentan cómo se escriben otros libros, la sangre y el peso de la historia de un país que otros ciudadanos del mundo también llevamos grabado como un tatuaje. Todo eso creo que define la literatura de Ellroy. Escribe James Ellroy que la pereza y el desorden rompen el contrato social, que la base de la delincuencia está en la pobreza y el racismo, que, y aquí otra vez vuelvo a citarle a él, el delito era energía masculina mal dirigida. Comparto estas ideas y no quiero dejar de mencionar esa faceta de Ellroy que se define como un feminista con un caballeroso código derechista en A la caza de la mujer. Es imposible abordar la narrativa de este autor sin aludir a su madre, sin aludir a Elizabeth Short, la Dalia Negra, a Helen Knodd, la Leona, a Joan, que responde a casi todas las preguntas importantes en la novela Sangre vagabunda con un no te lo diré, y es esa diosa roja, comunista, escorpio, gran fumadora, cuarentona y lésbica que encarna el reverso poderoso y matriarcal de esas mujeres fatales que en las ficciones de Ellroy a menudo son la carne de cañón de hombres que matan por aburrimiento, por el miedo a lo que no conocen o a lo que no pueden poseer, porque la fatalidad de las mujeres está en la mirada del observador y James Ellroy es extremadamente sensible a las miradas misóginas y al mismo tiempo es un escritor de impronta romántica que trabaja con la idea de que los grandes amores son aquellos en los que se produce una fisión y una fusión de polos opuestos, edades, razas, ideologías, condición social, caracteres, religiones. La piedad que James Ellroy pide y siente por las mujeres tiene raíz psicológica y autobiográfica, pero también cuenta con un componente social arraigado en la idea de culpabilidad de género. Repito otra vez sus palabras: el delito era energía masculina mal dirigida. La escritura de este autor angelino funciona como posible instrumento de sanación en un mundo enfermo. En ella se amalgaman la vida y las ficciones, las pequeñas historias y la gran historia, contadas a través de una miríada de fuentes y de géneros textuales. La conversación telefónica, el diálogo, los diarios, los periódicos, el pensamiento sesgado o iluminado de personajes anfetamínicos, el ruidito de un clic-clic que antecede a las revelaciones, los periódicos prestigiosos, la crónica policial que se transforma en drama familiar, la prensa amarilla y la de cotilleos, que elevan la insinuación y el rumor a fuente historiográfica. El curioso juego de espejos del cine, el concepto erótico y tanático de la imagen en la literatura ellroyana, me recuerda a otro gran escritor estadounidense al que admiro casi tanto como a Ellroy, pero no tanto, Don DeLillo. El mundo del cine se presenta como un líquido amniótico de putrefacción que alimenta el glamour. Howard Hawks, ese gran villano vampírico, Lana Turner, Kim Novak, Kate Hepburn, componen una iconografía del pasado que en su proceso de desmitificación
se hace hueso y carne, debilitando el límite que separa la imagen externa, sacralizada, elevada, ausente, del magma de nuestra humilde y minúscula sentimentalidad. Este mismo proceso de acercamiento, de fusión de las imágenes de la historia y de las realidades, del dentro y fuera de las pantallas, se da en el caso de la presencia momia de personajes políticos como JFK, Martin Luther King, Nixon o Hoover el Sarasa, todos muertos. Me parece que el escritor es el gran protagonista de todas sus novelas, que todas las voces son su voz, y al acabar de leer Mis rincones oscuros o A la caza de la mujer, he llegado a sentir la punzada vanidosa, como les decía al principio, de pensar que conozco a James Ellroy. El lector cae en la tentación de travestirse dentro de la bata del psicoanalista. Otras veces, ese mismo lector presiente que interpretar toda la obra de Ellroy en clave autobiográfica es una aproximación muy parcial, como si esa perspectiva, motivada por la intensidad y el desgarramiento de la vida de Ellroy y del relato que él hace de ella, desdibujaran su potencia imaginativa y lingüística, esa lucidez retórica que convierte las verdades en relatos y lo vivido en ficciones, su colosal capacidad como escritor que sabe que imaginar también es un modo de vivir. Cuando hablo de que el escritor es el gran protagonista de todas sus novelas, lo digo desde la perspectiva de sus peculiarísimos estilos que combinan la aliteración y la síncopa, el sardónico sentido del humor, la fuerza del sustantivo y de las formas impersonales del verbo, la delicadeza y la brutalidad, la palabra como un brochazo o como una iluminación. Pero también me refiero al hecho de que Ellroy, en sus narraciones, es la gran incógnita y el gran subrayado, el hombre que se enmascara bajo 1000 rostros, un mirón aficionado a las dexidrinas, un agente del FBI al que le gustaría tener 2 hijas pequeñas, un poli que no soporta que se pegue a las mujeres, hombres fascinados por mujeres mayores y por relaciones incestuosas. Y en su enmascaramiento, en su atomización, nos ofrece una visión ampliada y difusa de sí mismo, la figura camuflada que al fin podemos ver en el dibujo de la alfombra y que de repente es el único foco de nuestra atención. El movimiento de la vida y el plano fijo de la muerte se animan imprimiendo velocidad a los fotogramas, colocándolos uno tras otro, narrándolos. La evolución o transformación ideológica de los personajes se hace presente en el curso de una historia grabada a golpes de guerra sucia y de conspiraciones que se sustentan en la calidad de un guión, como en las películas. Este procedimiento de construcción del personaje, esa forma de solapar la mirada hacia el interior y hacia el exterior, la mezcla del primerísimo plano con la visión a través de los prismáticos, esa forma de permanecer en equilibrio en el quicio de la ventana o en el umbral de la puerta, tiene su correlato en un modo característico de articular las tramas. Al comienzo, el lector se siente casi exhausto por la sobredosis de datos, de fragmentos, que poco a poco confluyen en el vórtice del remolino. Se produce una especie de efecto cubista, aunque puede que Mr. Ellroy coloque el cubismo en el mismo lugar en el que en alguna entrevista ha colocado a Shakespeare. No sé. Bien. Pero lo cierto es que la realidad pixelada confluye en un punto y se resume en 2 o 3 ideas clave sobre la urgencia de cierta rehabilitación moral de individuo, sociedad y sistema. El autor y sus narradores no tienen miedo a ser tajantes e hiperbólicos en la descripción de la violencia, en la misma extensión de los relatos, en este universo falsamente líquido dominado por la cantinela de lo políticamente correcto. Ellroy, con su talento y su férrea voluntad, como sus propios personajes, no para de trabajar, compulsiva, hiperactiva, eléctricamente. Los muchachos de Ellroy tampoco paran. Fred Underhill, Ed Exley, Bud White, Kevin Kline, Wayne Tedrow, Don Crutchfield, Dwight Holly. Trabajas demasiado, trabajas demasiado, trabajas demasiado. Era el reproche recurrente de Helen Knoth, la segunda esposa de Ellroy. La aparente dispersión de la trama
incide en la relación de los lectores con el proceso de lectura. Leer es un reto y el lector retado por un escritor hiperactivo y dotadísimo encaja piezas que al principio le confunden y que poco a poco ocupan un lugar. El lector retado se siente satisfecho por superar el reto y por otra razón. El escritor no le ha engañado. El escritor, además de mirón, es un constructor, un hacedor de superestructuras narrativas impecables, que sabe que cada pieza ha de ocupar un lugar. La música es clave en las narraciones de Ellroy, ya sea la que produce el sonido de un puño que machaca una mandíbula o las arrebatadas melodías de Beethoven o Rachmaninoff, de esa música que, y aquí vuelvo a citar a Ellroy, describía el declive del romanticismo en el horror del siglo XX. A veces las tramas de Ellroy son como el jazz blanco, melodías desordenadas, solo aparentemente, de las que el lector, con buen oído, se apropia para llevarlas al territorio de su emoción. Ahora ha llegado el momento de que le escuchen a él, el sonido de sus motores. La voz de James Ellroy nace para ser escuchada. Escúchenle con el oído perfecto que se merecen los relatos y la capacidad dramática de este inconmensurable escritor. Muchas gracias. Yes, I do. That was wonderful. Thank you. Good evening, peepers, prowlers, pederass pedants, panty sniffers, punks, and pimps. I'm James Ellroy, the death dog with a hog log, the foul owl with a death growl, the slick trick with the donkey dick, and the white knight of the far right. I am the author of 18 books, masterpieces all. They precede all my future masterpieces. These books will leave you reamed, steamed, and dry cleaned, tied, dyed, swept to the side, screwed, blued, tattooed, and bafangooed. These are books for the whole fucking family. If the name of your family is the Manson family. Thank you for having me here in your wonderful country, your wonderful city. I woke up 2 days ago in Los Angeles. I will go back to Los Angeles, regrettably too early tomorrow morning. I'd like to thank right at the bat Dr. Sanz for her brilliant introduction, which allows me to talk chiefly about one of my great passions, the automobile, because I could hardly credibly talk about myself after that wonderful introduction. El carro! My short, my ride, my wheels, my sled, my shit. I am an American. We Americans like our carros, big, bold, high-powered, full of torque, with manual transmissions. We do not believe in low gas mileage. We believe in speed and getting to our destination well in advance of ourselves. I was born in Los Angeles in the year of the rat, 1948, in Chinese astrology, and I am a product of mid-century America and mid-century Southern California. My mother was a good-looking registered nurse and a biologist. She had a 1949 Studebaker. It was pus yellow. It had a gun sight hood ornament.
My dad had a car that can only be described as a coon coach, a jig rig, a Guinea gunboat, and a kite kayak. It started out in Los Angeles County and ended up in Tijuana. It got 1.1 mile to the gallon back when gas was a dime a gallon. He was a big, good-looking guy with a giant schlong. He was made for that car, that short, that ride, that gunboat, that carro. The car is the ultimate product of the Industrial Revolution. We had the farm. We had the migration to the cities in the last half of the 19th century. We had the creation of the steam engine. We had the steamship. We had the railroad. But public convergence and public means of transport were entirely too interactive, entirely too communal. We needed something more anonymous that would allow us to live and comport exclusively within ourselves as we went about our dark deeds. We needed a means of conveyance that said, "Holy shit, man, I have arrived." We needed a means of conveyance that granted us status beyond the status that we had already achieved by eating the best food, drinking the best wine, taking the luxury steamship trips, and living in the big houses. We needed individual transport that said, "I am the man." The car derived from all of that. With the migration to the American city came crime fiction. It was largely the language of the 20s, the boom, the big, freewheeling, dick-swinging America as kingpin era. But what happened, cats, in 1929? It all went bust. Black Tuesday, the boom to the bust in October of 1929. And a new breed of rider emerged, concurrent with the automobile age. Raymond Chandler, Dashiell Hammett. Levels of intrigue went from 0 to 6,000 miles an hour because all of a sudden the automobile became not just a means of personal, individual conveyance, but a means of surveillance and a means for detective heroes to enact their individual voyeurism as they went out in the world, tailed suspects hither and yon, car to car, over the superhighways that were just linking the breadth of America, and it allowed detectives to follow people, to tail people, to enact the rolling stakeout, and determine their too private business for their own personal and public motives. The automobile age came to literature with Dashiell Hammett and Raymond Chandler and their lesser imitators as the boom of 1929
went to the bust of the early 1930s. Cars, the rolling stakeout. It is the glue that holds much of crime fiction together. If one car surveils another car from point A to point B, what will happen? The entrappers will catch the entrappees engaged in adultery, all forms of financial chicanery. They will submit their reports to their superiors. Justice of a rough and ready form may transpire, and the detectives who are the entrappers will be able to sate that deep and gnawing sense of nothingness within them that made them detectives in the first place. America won World War II. We were largely abetted in this grand pursuit by the Free Spanish Forces, which is you people right here. The Allies in general. We came home to a boom economy that the war itself, war preparedness, Lend-Lease, largely created, and we built more and more and more superhighways, more and more and more automobiles to suit the needs of a boom economy populace that wanted that big dick car that began in San Diego County and ended up itself somewhere north of Bakersfield. Crime fiction was becoming more and more popular. It was more and more the language of an American populace out of control with their post-war appetites, feeling the specter of the atom bomb, pissed off the men because mama stayed at home and got the pork poured to her while daddy was off fighting the Krauts, the Wops, and the Japs. It was a stew of bad juju, and right at the heart of it, we have the automobile. If you look at pictures of rural America pre-World War II, man, there are a lot of open spaces. If you look at pictures of rural America after World War II, boy, those superhighways are snaking through, and boy, the cities are getting more and more congested with cars. And who is driving them? The cops, the private eyes, but mostly the peepers, prowlers, pederasts, pedants, panty sniffers, punks, pips, dope fiends, drunks, cheating wives and husbands, perverts unimaginable as America becomes bigger and bigger, more and more twistedly psychologized, more and more urban, and as the urban landscape becomes more and more and more polluted by population explosion and the pustulant presence of my short, my ride, El Carro. Raymond Chandler's books, published after the end of World War II, become tales of the automobile, where Philip Marlowe would originally tail people on foot, go up and knock on their doors. Now he follows them in his carro. But the ultimate
car man was just about to start publishing books after World War II, and that was Ross Macdonald. The Moving Target, The Drowning Pool, Meet Me at the Morgue, The Ivory Grin, The Way Some People Die, The Barbarous Coast, The Doomsters, The Galton Case, The Chill, The Far Side of the Dollar, Black Money, The Instant Enemy. These books are about a lonely, haunted, woman-crazed, chastely sex-starved, perpetually 50-year-old private detective named Lew Archer. Lew Archer is haunted, wounded. His wife left him. He now has to traipse around Southern California, the ultimate urban and suburban landscape, linked by a series of automobile-choked, largely smog-choked, accessed roads, sun-kissed boulevards, super and super-duper highways, as he envisions a society in the early era of its going mad, of its squandering its environmental birthright. And during these rides around his brilliantly reimagined Los Angeles, San Diego, Santa Barbara, reimagined as Los Angeles, Santa Teresa, and Pacific Point, he describes marriages going bust, the environment going to shit, political chicanery running rampant, and all because the barriers between you and me, 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 you and me have been broken down by urbanism, and largely because the automobile has us by the short hairs. We have our individual forms, our little cubes of conveyance that allow us to go hither and yon in perfect anonymity as we continue on our adulterous paths, our going to the drug dealer, our hot-footing it over to the bar to get shit-faced drunk, and occasionally just to get out of our shitty, small, impacted little urban lives, because everyone can afford a car, and with the car comes freedom, and with these individual cubes of conveyance, we can all dream the biggest, the most squalid, the most grand, the most sex-saturated of dreams. Ross Macdonald made the automobile not only a cube of individual conveyance and a messenger service to deliver us to our individual demons, but a metaphor for the psychic disjunctures of American urban and suburban life. In the late 1950s, an unholy convergence occurred in my smog-bound fatherland of Los Angeles. It was the scandal magazines, it was divorce lawyers, and it was hell-bent private eyes and young men with souped-up cars who hung out at one particular gas station around Beverly and Fairfax in West LA. I'm talking about Confidential Magazine,
Confidential magazine rewired America's circuits as pertained to celebrity. World War II, the Red Scare, the Cold War, post-war disillusionment, the specter of the atom bomb kicked the shit out of the world and of the American public in particular. We sure as shit loved our movie stars, who at that time were preposterously constrained by studio-inflicted morals clauses that allowed studio Führers to terminate their contracts if they had sex with anyone of the same gender or outside of their sanctified marriages, if they drank too much, used drugs, fucked German shepherds, did any of the shit that everyone in Hollywood, and frankly, everyone in the world, does routinely anyway. But Confidential magazine and a guy named Bondage Bob Harrison sensed that the American public wanted the real dope, the skinny, about movie stars. And he put out a rag called Confidential. It horribly invaded the privacy of these movie stars, socialites, and politicians, because Bondage Bob Harrison knew that we wanted to know who's a homo, who's a lesbo, who's a nympho, who's a dipso, who's a dope fiend, who has sex with non-white people, and we would pay big money to find this out. So a cadre of corrupt cops and corrupt private eyes went out and got the dirt, the scandal skank, the sinuendo, and the skinny. And who implemented it? Some dipshit kids who hung out at a parking lot in their, you guessed it, souped up rides, shorts, sleds, and carros. My last novel is called, in Spanish, Sangre Vagabunda. Right? I got it. Thank you, Marta. It's called Blood's a Rover in English. I take the story of the wheelmen and grant it geopolitical grandeur. I knew the king of the wheelmen way back when. He remains a very good friend of mine. His name is Don Crutchfield. Don Crutchfield is in his mid-70s now. He was a little guy about this tall, and he's the hero of this novel. He had the best short, ride, sled, and carro of them all. It had 6 great gas-sucking carburetors. It had traction-grabbing cheater slicks. It had a Hurst 4-speed transmission. It could blow off the sleds of every other wheelman at that one parking lot. And Crutchfield tailed the cheating wives and husbands to the hot sheet motels where he got the goods on them, engaging in adultery, and he called it back to his corrupt divorce lawyer pals. And in one fell swoop, my passion for the automobile and my passion for crime fiction merged. I've owned some great cars in my lifetime. I've owned 3 Porsches. I've owned 3 BMW M5 sedans. I currently own, it's an American car too, a Cadillac CTSV, 554
horsepower. Ooh, a Tremec 6-speed manual transmission. The clutch just burned out after 13,227 miles, because I'm a lead-foot Louie. I embody Nervous Norvus and his great novelty song of 1957. Transfusion, transfusion, all my corpuscles are a mass of confusion. I'm never, ever, ever gonna speed again. Pour the blood to me, bud. That's me. Because I'm an American. Because I'm an American born in Los Angeles, the epicenter of the car culture, mid-century in my great country's history. Because I write crime novels, because I've read crime novels, because I embody all the strengths and flaws of my great country. I'm happy to be here. I am thrilled that Dr. Sanz has given me such a brilliant introduction. I would love to talk to each and every one of you. Thank you. God bless you. You're the only one who got it. I'm listening. Which one is the perfect car for the bad guy? Pardon me? Which one is the perfect car for the bad guy? The perfect car for the bad guy is my current car, the CTSV Cadillac. It blends in, silver black interior, like most cars on the road right now. Lots of torque, extra low first gear. You can put in the clutch, drop it from second into first, or third into second on the highway, and beat the fuzz. Trouble is, they have helicopters. Yeah. If I had a helicopter, it would be equipped with a nuclear warhead. Come on, that's funny shit. Yeah. ¿Cuáles han sido, which one were the Porsches? Actually, what Porsches did you own? I owned 2 Carrera 4s, the 911 Carrera 4, a convertible, and a coupe. And it was a shitty car because I'm way too tall, but I owned a Cayman, Porsche Cayman. Cayman's a crocodile, indigenous to the Cayman Islands. And this Porsche has gills on the side, so it looks like a reptile. It's a reptile romance. Where do you live in Los Angeles? I live in Bronson Canyon in Los Angeles, yeah. It's on the verge of the Hollywood Hills, a nice pad. Yeah. No, Laurel Canyon's the shits. No, it's no good. Drug rip-offs. No, it's no good. Malo. Bronson Canyon's east of there. Yeah. I haven't gotten a ticket since I moved to Los Angeles 6 years ago. No, I had 5 tickets, though, in 3 years, up in the Bay Area, yeah. ¿Por qué un americano?
Por favor, ¿por qué un americano tan entusiasta de los coches americanos, potentes, pesados, grandes, se compra un coche europeo como un BMW o un Porsche? Well, I've recently gone back to the Holy Church of the American Car with my second Cadillac. So I'm trying to establish the United Nations of car ownership here. Yeah. Crime fiction came to rest in Los Angeles largely because of serendipity and three factors. One, Raymond Chandler started writing about Los Angeles. Two, the movie studios were there. So after World War II, when film noir began its big surge, location shooting was close at hand and easily affordable. Also, the automobile, the mobile society, and the fact that the movie studios themselves produced indigenously, just the studio system, a marvelous level of corruption with a marvelously good-looking and gilded cast of characters prone to horrible misbehavior. ¿Le ha gustado lo que han hecho con LA Confidential y la de Dalia Negra, Hollywood, o no le ha gustado las películas? Well, yes, I do. Some movies you want to see, like LA Confidential, and some movies like The Black Dahlia, you want to flee. But The Black Dahlia sold 10 times as many books in 7 weeks as LA Confidential did in 15 years. It all comes back to the books for me. Yo quería preguntarle si Marta Sanz, que tan brillante presentación ha hecho, se ha atrevido a confesarle que no sabe conducir. Y luego quería preguntarle también qué piensa usted literariamente hablando de los que no sabemos conducir. I think you're lucky to have a marvelous urban center like Madrid, which I would guess is tremendously traversable through walking, bicycle, and public transportation. But I have to tell you, Marta, if you went to LA, you'd have to drive, and all of you. And it ain't that hard. If I can do it, you can too. You speak English splendidly, much better than I speak Spanish. Sí, podría saber si está llevando algún libro suyo al cine próximamente y si siempre los guiones son suyos y si tiene conflictos con el director de las películas con sus guiones. When you sell a book to a movie studio or filmmaker, you give up all rights. So if you want the money, and I do, then that's it. They very, very rarely
make optioned books into movies. If they do, they mess them up past redemption. I was just lucky with LA Confidential, and you take the money and you run. Money is the gift that no one ever returns. Pardon me? This man asked me about the Formosa restaurant in LA. I don't recommend it. It's a marvelous locale in LA Confidential, but it's malo. Yeah. Gracias. ¿Lee usted novela negra que no sea americana? Novela negra europea, pienso por ejemplo en Simenón o autores más actuales. Pardon me? ¿Lee usted novela negra que no sea americana? Novela negra, por ejemplo, europea, en autores clásicos como Simenón o autores más recientes. Did you ask me about Simenon? Now, I haven't, with a few exceptions, I haven't read a book in 30 years. I just write the damn things. Yeah. I read 4 books by Edmund Morris. His biography of Ronald Reagan, the 3 volumes of his biography of Theodore Roosevelt. I read Don DeLillo's novel, Libra, and I read the 2 novels of my second ex-wife, de segundo, ex-wife segundo, Helen Canode. Yeah. Yeah. Pardon me? Yeah. Yeah, she's my ex-wife. Yeah. Yeah. You think I'd marry a dumb woman? Come on. Yeah. No quisiera entrar en un terreno personal y abusar y ser indiscreto, pero su personalidad me inspira profunda curiosidad y quisiera saber qué le sucedió con los detectives, porque los detectives parece ser que es un invariante, que le perseguían a usted o usted perseguía a los detectives. Algo sucedió ahí que no me encaja. Gracias y perdón por el atrevimiento. Here's what happens. I quit getting in trouble when I was 29 years old. So the police went from chasing me to becoming my good friends. I have a vision. It's one part my personal life, and it is many parts the world as I viewed it, my desire to heap praise on God by writing great books for all you fine people, and many parts the great musicians, Beethoven, Rachmaninoff, who have influenced me, Anton Bruckner, and the few writers that have influenced me as well. So I put it all together and I try to implement the beauty and the horror that I see in the world. But there is a hellhound on my trail, and he's gaining. Bueno, usted lleva aquí 2 días, nos ha contado, entonces no ha podido vivir en directo el segundo triunfo de Obama. ¿Es una buena noticia para usted o no? Pardon me? No, I voted for Romney.
I'll live with Obama. I have for 4 years. I hope he doesn't raise my taxes too much. I support the democratic process in America, even if they elect the wrong guy or re-elect the wrong guy, which is what happened on Tuesday. Quit looking at me that way. Stop, you people. Yes. ¿Me oye? Hace muchos años había en España alguna fabricación de vehículos de turismo y camiones española. Eso ha desaparecido. Hoy en día yo creo que sería bueno fabricar aquí ese coche que ha salido en la India, que vale 2.000 o 3.000 euros. Nos vendría bien al pueblo español poder andar en ese coche. ¿Qué le parece a usted? What listen, Jack, if a fucking car costs 3,000 euros, it's a piece of shit. We don't need cars like that in Spain. We need a Spanish car that's big, that one car goes all the way from Barcelona to Madrid. It starts in Barcelona with a tailpipe and the back wheels, and it ends in Madrid. That's the car you want in Spain. And we call it the Hemingway. Come on, it's funny. Come on, I didn't call it the Franco. It's not like I'm trying to insult you. Come on. That's a car you want in Spain. You don't want some third world piece of shit. You don't. It'll give the Spanish people a bad reputation. No, malo, malo. Yeah, big car. Yeah, made in Spain. Yeah, costs 10 million euros for one. Yeah, I'm going to have one. Donald Trump, Obama, Romney, who else? Tony Blair. Who's the Prime Minister of Spain? Pardon me? Mariano Rajoy. He's going to have two because he's El Jefe in Spain. You got to have two. A convertible and a hardtop. That's the car you want in Spain. Huh. Fucking third world piece of shit. No. Oh, malo, malo. Talking about cars and shit, how would it be a private eye driving an electric car? No. A private eye driving an electric car, he could only entrap another electric car driver, and people like that don't have the balls to commit crime anyway. You want the Cadillac CTS-V. Sí, yo quería preguntarle que, siendo conductor, primero que si nos puede contar alguna anécdota que haya tenido divertida al volante, porque yo creo que todos hemos tenido alguna. También decirle que esos coches están potentes en América porque la gasolina es barata. Aquí es muy cara y no podemos comprar ese tipo de coche. Y si tiene alguna anécdota que pueda contarnos al volante. ¿La han pillado alguna vez borracho? Yes. Yeah, and it wasn't a very fast car. It was many years ago. I have 3 drunk driving convictions, which is why I don't drink any longer. I drink, I drive. It's bad. It's a bad deal altogether. Yeah. Let's see. Okay, I used to repossess cars as a kid. I had a sidekick who was a little black guy who came up to here on me named Downtown Calvin Brown. Downtown Calvin Brown was a genius. He was a great
African-American storyteller circa 1968. And I have never believed that Richard Pryor was a genius because I was first exposed to Downtown Calvin Brown. Downtown Calvin Brown was the most profane motherfucker who ever walked the face of the earth. We frequently went out for chicken and waffles to Tommy Tucker's Playroom on Washington Boulevard and La Brea Avenue in LA, where the guy who owned the joint said, "My name's Tommy Tucker, I'm a bad motherfucker, and I don't take shit from no cocksucker." Downtown Calvin Brown and I had been using drugs one day. It was shortly after, and may he rest in peace, the Reverend Martin Luther King was assassinated. We had to go down to South Central Los Angeles to repossess a late model Cadillac. Adventures ensued. The adventures that ensued are not for polite company, but if you come up to me afterwards, I will tell you exactly what adventures ensued with Downtown Calvin Brown and I. And if you buy as well 10,000 copies of my books in Spanish, I'll give you the special quadruple X-rated version. And you'll be able to go out then and buy one of those cars. Yeah. The Spanish car, which I've decided should be called the Elroy. Because it will make you El Rey. If you drive the Elroy, you will be El Rey. That's the king in Spanish. That's why you can only have two in Spain. Siendo usted de una generación de los 60 que lo vivió mucho, sin embargo no le gusta nada lo de, por ejemplo, Jim Morrison de los Doors, o Buffalo Springfield, o los Byrds, o ese tipo de música que está muy metida en toda la terminología y en la estructura literaria de todos los años 60. No odia ese tipo de música. Nah. I don't like rock and roll. I like the music of the 1860s. Brahms, Anton Bruckner. That's my shit. Wagner, the 1860s. Dodge Dart, made in Spain. ¿Conoce usted el coche americano Dodge Dart fabricado en España? Dodge Dart was made here in Spain, huh? By Barreiros. Really? Yeah. The Dodge Dart was a very fine, serviceable automobile, and it possessed, in the early 1960s, the groovy push-button torque flight transmission. Yeah, those things you couldn't kill them. You couldn't kill them with a nuclear warhead. Yeah. Hemingway's a yawn. It's the kind of shit you dig when you're 25 and you think you're a tough guy. Now, I never dug Hemingway. I had a thing for Hemingway's third ex-wife. I had a big crush on her. Yeah. From pictures. I mean, she was not of my generation. Martha Gellhorn. Yeah. God bless her. Yeah. It's a crush, you know, what can I say? I was young. Stupid. Para sus novelas viaja mucho por
por el viejo Los Ángeles, pero porque ahora lo digo porque el downtown de ahora, con tanto mexicano y esos bares de por la noche, da para mucho, para novelas. Viaja mucho por Los Ángeles para coger ideas o no. Y sobre todo el downtown, ¿no? Que es muy interesante por la noche, sobre todo cuando se apagan las luces de los ejecutivos y se convierte en otra ciudad, ¿no? Completamente diferente. No, I don't write about contemporary Los Angeles at all, and have not in many years. Right now, I'm writing a novel about L.A. the month that the Japanese bombed Pearl Harbor. So I comport in Los Angeles today, but I don't much think about it. Downtown, Cool. Bueno, si a ustedes les parece bien, vamos a ir cerrando ya. Yo solamente quería acabar haciéndole una última pregunta a Mr. Elroy. En España había un dicho que utilizaban Había un dicho que utilizaban en España, no sé si en otros países, los rancios caballeros, que decían que ellos jamás prestarían ni su coche, ni su mujer, ni su pluma a ningún otro. ¿Tú qué es lo que prestarías antes, el coche, la mujer o la pluma? A woman never, my car always, just return it in the condition that it's in. And I write with cheap ballpoint pens. They're $2 a piece. Okay. So if I had my pens with me, I'd give you all a bunch of pens. Yeah. Okay. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber venido. Muchas gracias a Mr. Elroy y ojalá que hasta la próxima. Yeah. Okay. We're going to sign books, right? Okay. Bueno, y por supuesto va a estar firmando libros fuera.